संजोग ऑनलाइन क्लास को मु तुमको स्वागत करुच्ची। पिलामाने खेल माध्यम त्रिभुजर क्षेत्रफल किपरि निर्णय करा जाए चलो आज आम शिखिबा। अच्छा पिले बर्तमान तुम्हें कौन देखुच? हाँ पिले यह एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज। यही त्रिभुजर प्रत्येक कोणर परिमाण सूक्ष्म कोण अटे अर्थात 90 डिग्री रु कम अटे। पिले सेहीपरि भावे द्वितीय त्रिभुजटी कौन देखुच? हाँ पिले यह एक समकोणी त्रिभुज। यार गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री अटे। पिले वर्तमान यही जो तृतीय त्रिभुजटी कौन देखुच? हाँ पिले यह गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज। यही त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण स्थूलकोण अटे अर्थात 90 डिग्री रु अधिक एवं 180 डिग्री रु कम अटे। यही गोटे कोणर परिमाण गोटे स्थूलकोण अटे। तो पिले तुम्हें वर्तमान तीन प्रकार त्रिभुज तुम्हें देखुच। वर्तमान आम गोटे गोटे त्रिभुज को नहीं ताहार क्षेत्रफल निर्णय करवा। अच्छा पिले वर्तमान तुम्हें एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुज देखुच। प्रत्येक कोण सूक्ष्म कोण अटे ये जो त्रिभुजर। पिले वर्तमान ये सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर आम क्षेत्रफल निर्णय करवा। सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर यह है पिले भूमि जहाँ को कि मु स्मॉल बी नाम नामित करिछि। पिले वर्तमान यार आम उच्चता चित्र दर्शाइबा। तो पिले देख कोणर शीर्ष बिंदु विपरीत बाहु प्रति गोटे लंब गोटे अंकन करा जार दैर्घ्य को आम उच्चता बोली कहू। तो एठारे पिले आम गोटे लंब गोटे अंकन करवा। पिले यह हूँ आमर ये जो सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर उच्चता अटे। पिले आम ये जो उच्चता जी पाइलु वर्तमान आम उच्चता को समान दुई भाग कर। देख मु बर्तमान जमीती कर ठीक तुम्हें से परी कर। पिले वर्तमान समान दुई भाग उच्चता टी को करवा। देखुच ना समान दुई भाग है एवं वर्तमान भूमि सहित आम ये जो दुई भाग जो पाखे फोल्ड है आम समांतर गोटे रेखा गोटे अंकन करवा। पिले वर्तमान आम ये जो उच्चता देखुच ना समान दुई भाग है। प्रत्येक भाग हूँ हाफ एच सहित सामान है। केते है पिले हाफ एच। उच्चता टी को जदि आम एच नाम नामित करवा तो पिले ये जो प्रत्येक भाग हूँ हाफ एच। वर्तमान ये जो आम जो ऊपर जो फोल्ड कलु वर्तमान यहाँ को आम कैंची काटिबा। देख पिले मु जेपरी भाव काटुची तुम्हें ठीक से भाव काट। काटल ना? हाँ वर्तमान ऊपर आम जो काटिलु ये दुईटी त्रिभुज देखुच। पिले वर्तमान यह को आम मझीरू दुई खंड कर। पिले यह को आम मझीरू दुई खंड करवा। देखुच ना दुई खंड है। वर्तमान दुईटी छोट छोट त्रिभुज है। वर्तमान ये जो चतुर्भुज कार जो आकृतिर तुम क्षेत्र देखुच वर्तमान देख ता सहित आम ये जो दुईटा खंड को लगे रखा। पिले कौन देखा देख पिले ये मु लगे रखली आ गोटे। हाँ पिले देखुच तो वर्तमान यह एक आयताकार क्षेत्र में परिणत है। कौन है पिले आयताकार क्षेत्र। ये जो आयत क्षेत्र दैर्घ्य जहाँ आम जो पूर्वर जो त्रिभुजटी पाई तार भूमि ताहा आउ
ପିଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥ ଯାହା ଅଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ ଯେଉଁ ଅଧା କରିଥିଲୁ ନା ହାଫ୍ ଏଚ୍ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ସହିତ ସମାନ। ତ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ତ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ର ସୂତ୍ର ଯାହା ପାଇବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ତାହା ପାଇବା। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଠାରେ କେତେ ପିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ? ବି ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ପିଲେ? ହାଫ୍ ଏଚ୍। ତ ପିଲେ ଆମେ ହାଫ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ଯାହାକି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ଆଉ ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସହିତ ସମାନ। ତ ପିଲା ଆମେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ ପିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପିଲେ ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ତ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଭଳି ରଖି ଠିକ୍ ମନେକର ଏ ବାହୁକୁ ଭୂମି ଯାହାକି ସ୍ମଲ୍ ବି ନେବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମି ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା। ପିଲେ ଏହା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲ ପିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଗ କରିବ। ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ 2 ଭାଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚତା 2 ଭାଗ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଯଦି ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ ଆମେ ଏଚ୍ ଯଦି ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ତୁମର ହେଲା ପିଲେ ହାଫ୍ ଏଚ୍। ଏଠାରେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ମଲ୍ ବି ଅଟେ। ତ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ହାଫ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମାର୍କିଂ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚିରେ ପିଲେ ଏହା କାଟିବା। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଯେପରି କାଟୁଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କାଟିବ। ଦେଖ କଇଁଚିରେ କାଟିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏଠି 2ଟି ଖଣ୍ଡ ପାଇଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଖଣ୍ଡ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଖଣ୍ଡଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମେ ରଖିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ପିଲେ ଦେଖିଲ ନା ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତ ଆମର ଏଠାରେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀକୁ ନେଇଥିଲ ନା ଏମିତି
ପିଲେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ଏମିତି ନେଇଥିଲ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ପାଇଲୁ, ଏଠାରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲେ ତାହା ପାଇଲୁ। ତ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ? ହଁ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ପିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଅଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ତାହା ଅଟେ b ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଯେତିକି ଅଟେ, ଏଠି ତୁମେ ହାଫ୍ h ପାଇଛ ନା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଥିଲ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଟେ ହାଫ୍ h। ତ ହାଫ୍ b ଇଣ୍ଟୁ h, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକି କେତେ ପିଲେ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ପିଲେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ପିଲେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ, এই ଯେଉଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏହି ବାହୁଟି ହେଲା ଭୂମି ଏବଂ ଏହା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା। ମନେକର ମୁଁ ଉଚ୍ଚତାକୁ h ନାମରେ ନାମିତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଦେବା, 2 ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ତାକୁ ସମାନ ଯେଉଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ହେଇଥିଲା ଏଟାକୁ ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମୁଁ କଇଞ୍ଚିରେ କାଟିବି। ପିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କଇଞ୍ଚିରେ କାଟୁଛି ଠିକ୍ ତୁମେ ସେହିପରି କାଟ। କାଟିଲ ନା? ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖ ପିଲେ 2ଟି ଖଣ୍ଡ ପାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟି ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଇଛ ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟି ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର ଅଟେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବି। ଦେଖ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ପିଲେ କାହାର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିଲ? ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଏହି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଭୂମି ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଅଟେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ତ ଭୂମି b ଏବଂ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା ନେଇଥିଲୁ ନା, ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାର ଅଧା କେତେ ପିଲେ? ହାଫ୍ h ନା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି ପାଇବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ନେଇଥିଲୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଥିଲୁ ନା, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଏହା ହେଲା ଆମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅଧା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ପିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଲା, ଆୟତ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ତ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ନା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? b ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ପିଲେ?
हाफ एच ना तो पिले हाफ बी इंटू एच जहाँकि आम त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र पाइलु तो पिले आम लिखिपर जे त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वल टू केते पिले हाँ हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता। आमे अन्य एक उपाय मध्य समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करें पिले बर्तमान तुम कौन देखुच पिले यह एक आयतकार क्षेत्र तो पिले आयत क्षेत्र कर्ण जदि आम गोटे अंकन करवा तेबे गोटे कर्ण आयत चित्रटी को दुईटी समकोणी त्रिभुज रे विभक्त करिवो तो एठारे देखा जाउता दुईटी समकोणी त्रिभुज परस्पर सर्वसम अटे एवं एगुड़िकर क्षेत्रफल मध्य परस्पर समान अटे अर्थात आयत क्षेत्र क्षेत्रफल इज इक्वल टू कौन लिखिपर पिले दुईटी समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफलर समष्टि तो पिले गोटे समकोणी त्रिभुज आम बर्तमान बाहर करवा समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हम पिले आयत क्षेत्रर जहाँकि क्षेत्रफलर अधा गोटे समकोणी त्रिभुज आम बर्तमान यहाँ को कैंची काटिबा तो पिले देख बर्तमान कैंची काटुची पिले एठारे आम जो दुईटी समकोणी त्रिभुज जो पाइलु गोटे समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल आउ गोटे समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल मिसिले जाई आम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल पाउछु तो एठारे आम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जदि जानिथिबा तेबे तार अधा अधा जहाँ कि आम समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल पाइबा तो पिले आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एठारे कौन जानिछु हाँ दैर्घ्य एल इंटू प्रस्थ बी तो दैर्घ्य गुणन केते पिले दैर्घ्य गुणन प्रस्तर अधा केते पिले दैर्घ्य गुणन प्रस्तर अधा तो आमे त्रिभुजर क्षेत्रफल केते पाइबा पिले त्रिभुजर क्षेत्रफल जहाँ कि आमे ये जो समकोणी त्रिभुज जो पाइलु तार क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू एठारे दैर्घ्य इंटू प्रस्थ माने कौन पिले दैर्घ्य आउ एटा प्रस्थ थिला आमर जो आयत क्षेत्र जहाँ कि समकोण संलग्न बाहुद्वय यहाँ हूँ समकोण अटे तार संलग्न बाहुद्वय तो समकोण संलग्न बाहुद्वयर गुणफल संगे समान बाहुद्वयर गुणफल संगे समान तो पिले आमे समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते पाइबा समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते पाइबा हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहुद्वयर गुणफल। अच्छा पिले वर्तमान आमे ग्राफ कागज रे गोटे त्रिभुजर चित्र देखुचे जहाँकि ग्राफ पेपर रे गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज अंकन कराई ये जो सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर यह है भूमि जहाँ कि मु स्मॉल बी नाम रे नामित कली पिले यह है उच्चता जहाँ कि स्मॉल एच पिले वर्तमान आम ये जो ग्राफ पेपर भितर थिबा त्रिभुजर क्षेत्रफल आम निर्णय करा आम केमती निर्णय करा पिले वर्तमान तुम भल भाव देख पिले ये जो ग्राफ पेपर भितर तुम वर्तमान ये जो 1 सेमी बाहु विशिष्ट जो वर्ग क्षेत्र देखुच वर्तमान समुदाय केतोटी संपूर्ण एभली 1 सेमी वर्ग क्षेत्र 1 सेमी बाहु विशिष्ट वर्गाकार क्षेत्र अच्छी जार क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी अच्छी ताहाकू तुम पिले गणति कर तो पिले आम प्रथमे काउंट करवा केतोटी एहिपरि भाव में 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल विशिष्ट वर्गाकार क्षेत्र अच्छी पिले वर्तमान देख आम
काउंट करवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पिले बर्तमान संपूर्ण वर्ग क्षेत्र अच्छी 24 टी पिले आहरी मध्य आम देखा जे बर्तमान जो आमर बड़का रहीगला जोटा कि संपूर्ण वर्ग क्षेत्र नुहे जदि अधारू अधिक अंश जदि यही त्रिभुज भितर अच्छे ताहाकू मध्य आम संपूर्ण वर्ग क्षेत्र रूपे गणित करवा अधारू अधिक पिले देखा देख ये जो भागटी तुम देखुच यह अधारू अधिक अटे तो पिले आम जदि काउंट करवा आगुरी केते 24 जाइथिला ना बर्तमान एटा 25 यह अधारू अधिक अटे 26 एटा अधारू अधिक अटे 27 एटा अधारू अधिक अटे 28 पिले यह 29 पिले ये अंश अधारू अधिक अटे 30 पिले ये भागटी 31 पिले सेमती ये भागटी अधारू अधिक अटे 32 पिले ये भागटी अधारू अधिक अटे 33 पिले ठीक से भाव में तुम यही भागटी अधारू अधिक अटे 34 पिले 34 है ठीक से भाव में तुम ऊपर देखुच यहाँ अधा गोटे देखुच ना पिले सेमती तले आ गोटे अधा देखुच ना तो दुईटी अधा मिसले यहाँ गोटे अधा सेमती यहाँ गोटे अधा मिसले केते हो पिले अधा अधा मिसले 35 हम केते हो पिले 35 तो आमे टोटाल 35 टी जहाँकि वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल मिसले जेतिकी हम ये जो त्रिभुजर क्षेत्रफल सेतिक हम तो आमे कहि परिया पिले त्रिभुजर क्षेत्रफल जदि आमे बाहर करवा तो पिले ये आमे केते पाइलो 35 वर्ग सेमी पाइलो केते पाइलो बोले 35 वर्ग सेमी 35 वर्ग सेमी पिले बर्तमान आमे एमती गणति कला परे आमे पाइलो 35 सूत्र जदि प्रयोग करिया सूत्र प्रयोग कले कौन हो पिले पिले देखो ये जो त्रिभुजर सपोज आर ना देवी एबीसी त्रिभुज यार भूमिर दैर्घ्य आमे बाहर करवा पिले केते हबो एबीसी त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य इज इक्वल टू पिले केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटीमीटर पिले केतेटा 10 सेंटीमीटर भूमिर दैर्घ्य है 10 सेंटीमीटर उच्चता केते पिले हाँ उच्चता इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर अटे तो पिले आमे आगरो त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कौन पाइचो त्रिभुजर क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाँ हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता इज इक्वल टू हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य केते पिले 10 सेंटीमीटर ना हाँ 10 सेंटीमीटर इंटू उच्चता केते पिले 7 सेंटीमीटर पिले कटिले केते हबो 2 5 या 10 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 वर्ग सेंटीमीटर तो पिला में सूत्र पकईले जेतिकी आसला जो क्षेत्रफल केते आसला पिले त्रिभुजर क्षेत्रफल 35 वर्ग सेमी आसला ठीक से भाव आम ये जो ग्राफ पेपर भितर जिते एमती काउंट कलु वर्गाकार क्षेत्र संख्या काउंट कलु ताहाको समुदाय आम जो मिसलु सेटा मध्य केते आसला पिले 35 वर्ग सेमी आसला आगुरु आम 24 टी पाइथलु संपूर्ण वर्ग क्षेत्र तापरे आम 11 टी आम जो अन्य असंपूर्ण जो संपूर्ण हो नथिला अधारू अधिक थिबा वर्गाकार क्षेत्र संख्या को मिसेलु आउ अधा एक्जाक्टली थिबा दुटी वर्ग क्षेत्र संख्या को गोटे भाग गणित करी ताहाको आमे मिसेगिरी टोटल पाइथलु केते पिले 35 पाइथलु ना तो
एहीपरि भावे आमे त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करिबा। पिलामाने वर्तमान आमे त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र प्रयोग करी किछि समस्यार समाधान करिबा। प्रश्नटी हला गोटिए त्रिभुजर भूमि 40 मीटर व उच्चता 12 मीटर हेले एहार क्षेत्रफल निर्णय करे। तो पिला आमे जदि समाधान करिबा तो आमर त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य केते देछि बेले हाँ भूमिर दैर्घ्य जदि आमे स्मॉल भी नबा तो 40 मीटर देछि ओ उच्चता केते देछि बेले हाँ उच्चता h = 12 मीटर। पिले त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कोन हाँ त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र = हाफ इंटू भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता। पिले जहाँ कि आमे नेइथलु भूमि को b नेइथलु उच्चता को h नेइथलु ना तो मूल्य पके दबा हाफ इंटू 40 मीटर इंटू 12 मीटर। तो पिले काटिले 2 को 40 रे कटले केते हो पिले 20 हो ना 20 इंटू 12 पिले केते हो एटा हो गुणिले वर्ग मीटर हो तो 240 वर्ग मीटर हो। तो पिले गोटे त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य 40 मीटर और उच्चता 12 मीटर हेले क्षेत्रफल केते हो 240 वर्ग मीटर हो। पिले अन्य समस्याटी हला द्वितीय समस्याटी हला गोटे समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुद्वयर दैर्घ्य यथाक्रमे 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हेले त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय कर। तो पिले आमे वर्तमान समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करा। पिले प्रश्न रे कोन देछि समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुद्वयर दैर्घ्य पिले केते केते देछि यथाक्रमे 24 सेंटीमीटर वो 32 सेंटीमीटर। तो पिले एहार क्षेत्रफल सूत्र कोन एहार क्षेत्रफल = सूत्र कोन पिले हाँ हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहुद्वयर गुणफल। तो पिले आमे वर्तमान ए सूत्र अनुसार हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहुद्वय केते केते पिले हाँ 24 cm इंटू 32 cm। तो पिले 24 को 2 रे काटले केते हो बेले 12 हो ना 12 इंटू 32 cm cm केते पिले cm स्क्वायर। तो पिले 12 इंटू 32 केते हो हाँ 384 cm स्क्वायर। तो पिले जदि गोटे समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुद्वयर दैर्घ्य यथाक्रमे 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हुए तेबे ताहार क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हबो।